Langma Kwtal channel ni sumung tei phirok pandawo nai tongna joto taku bukorono lamsoko. Tini ni sumung tei phirok ni pandawo chini loge tongo Gomati District ni member Janajati Murcha ni chini takokra borom genang Kripajoy Reang hingke pharijeng bobai kisa srapse jora romui kok sai nailenai hingke puilao takokrano chini o pandawo lamsoko. Most of the kaksange hambai Mario chini social media tongnai rokno ani khapangni kaksangmo tini branoro sukphaimai yang asamo akhani dur durantoni theke brok phailai jabe tini ro jong hukba khewe jong sung hukbani uporok se nirbol khe chalai poija tongoba arop sing phose jong kheto jobin krui akhe te bulungni mayung rok bai juddo relaye jong huo se hukbani uporo se bosorpoti jong bodi khese chalai paye tongo onekta chini matar bari abo Gomati jela ni andaro general orde ongsoni andaro ko jong bishes khe khub jong chini Reang bosti tongnai rok jate ro chini Gondori para rowo jong 55 poribar kalaijao hingke apatoto poristile hamya lama rok subidar krui taujora kruiko akhete pool rokpo Langma pool rokpo kruiko kairenne apatoto motamuti wngphaigraha karen rokni bok pandale electric rokni bok pandawole arembo ye tini chong chini social media rokno borowo chini parao phaye brang chini thio songmung te pherakmung sanaini phaimbo ye bari khaksango khaksange hambai Belai khakchangkha hingke ata bahik tong abo si sagra di. Angke aini tongono nalaka ang jeta Kaham krung de tong. kahang krung tongo bitai rok le krui ake tau ha ni je corona virus ni morok po chini thingle chuna asa jawa bu nglai jaya ba asu eto boro bazarawo hazarawo thanglai jaya ba chung apato le abudin marok po chini paragram elaka po maile me yako kupho krui ko bitai krai ni poribar phono apato tawo jotto no susto kheno tong paijako Hingke ata nang khe Janajati Murcha ni Gomati District ni member blena hingke Gomati District o Janajati Murcha ni wngwi tabuk samung humung le bahai rok cholai tong. Samung khe chini sara elaka ni ingye chini paragram ni ingye sorkari IPF BJP hafang sarkar phaye tawo chung plan lalai tongo buktuyo ba lama kaham khenai nang akhe buktuyo ba tuini obab klailai tong tuini bebosta lani mangba akhe tei jekono beneficiary old elakani brukno parani brukno makhe chari khainiye chong shikha dikha khiye onek chini sap tim sup sarona brekhiye chong thangtui satui nangmaino chong keha chini matarbari ni bidayok MLA bai chong কর্মসূচি লালে tongo sajorao successful me abole chung samayako Hingke chini ayang nangkhe Janajati Murcha ni district ni member ba ang nono sungnani musumani kamosi chini ayang Moharani tak Dokhin Moharani gram panchayat o aro jaga ni samung humung tabuk busuk jarotoi bahai tangjagoi tong abo bang kisa sinani musumani ta. Angbo sanim suo joto sara elakani jonogon to chung pairiye abo kau saknari maya karon chini je meeting o khe sawo je sanai rono sa thangkhe abo no asa no jotoni khunjugole sukpaya ba puila khe বর্তমান হাফাং সরকার ফাইয়ে গ্যাস রক ye অনেক মাংনা বাহা প্রায় না বাহা গ্যাস কানেকশন রক মাই পাই যাহা আবনি লেফটিন রক পরিহা ইনকে তাও নুকো
apatot chini gondori para ongero para ning kono sasiano 13 poribar sorkari nuro mailai pai tongo ada ke tangpaya ba ke tangpaya kho ar ke chole lai tongo ke corona virus ni no tuye chung abo proti mase mairong po sapri chari ete ko ta jaramo biskang ta sisa tongko je bo hani poristi rok bekheng no ake chung je বর্তমান সরকার পাইয়ে হাপন সরকার পাইয়ে বনর ইয়ানা হিপো chung kaham ki po rilai meya kho chinim khawo chung poriskar nglai meya kho mani poriskar meya kho mole chini je desoni abahawa sa hamyang thangramo ba inke jugajug ni মানে অসুবিধার সাকলাই লাই তংখো আকে আবরনি মাধ্যমে ফোনো চিনি প্রত্যেকটা পারাও যে রিয়াং জনজাতিনি খিয়ে রিয়াংকে যত জাতিন সাইফো সা নিচে ওং জাথামোবা চিনি যে ত্রিপুরা হাফাঙ্গো ওই যে চিনি রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্য কে চং পিটিজি স্ক্যান হিয়ে সামাই লাই যাবো আবকে শুধু রিয়াং রাউনি কেহা প্রজেক্ট কেহা দপ্তর খিয়ে আলাদা ব্যবস্থা খে মতো পিটিজি দপ্তর বরাউনো তাকলাই সাং সাং পরিবারনি খিয়ে 1200 খিয়ে কোয়াই চারা রিহা আবসে চিনি ব্রুরাউনো সিসা কক সাইচুও চিনি তাকু সোশ্যাল মিডিয়া তনাইরানি মিসিংদিও ন যতনো আওয়াইমুং যতনো খনারিমুং সরকারলে নুনো সাইকে নুং মাইহা রিহা আবো লবর সাইকে লবর ফমাইহা আকে কুয়াই সাইকে কুয়াই ফমাইহা কুয়াই চারার আকে কাইয়া নিমার রেগানি বাবতে ব্যবস্থা খেরেও আবসে বহাকে সাংসিয়াসে রংখে পাইছে মুথুই পাইছে পাইহা কাইছে কাইয়া অং তংখে বিনি ভবিষ্যৎনি বইলে তমাং নাই আকে তাও খান্দনা কুয়াই কে দামু হিসে সারা রাজ্যনি ব্রুরাও খাতংলেসে দङ কে চিনি সা দুর্গন কু খবা চং সিয়া খবা যারা যারা পাতা তমো জাগাও ন কাইয়ে ন অস্তে অস্তে ডেভেলপ nglai tho hiye chung ব্যবস্থা খিয়ে কুয়াই চারা তাকলাইয়া প্রায় চিনি পারা গন্ধরিয় ইয়ে চং আবো খেরি লাইহা 14 পরিবার নরিহা 1300 আমফাংকিয়া আকে তেবিস কাংরাও তাকসা nglai yanu চেষ্টা দङ chung nglai na hiye সুনা একে অমত চিনি পদ্রপর স্কিম থেকে পদ্রপদ তোমার হচ্ছে নাই পঞ্চায়েত নি হইতে সেবসাবনি কক্সি ইয়াদেবা ইকে जों আমো চিনি দফানিফাই जों थांलायसो अनुफादे जों जनजातिनि ओंगै दफानि सामुंग tak sana takamo kaisa ang tabukhaw kanmani ke jati chini sinimung kebo bahana जोंनो जनजाति kebo जोंनो hono ST kebo जोंनो hono tiprasa kebo जोंनो hono pahari পদ্রপদ जों chini sinimung tongka जनजातिनि ओंगै waisa sugde kokrok মানে chini sinimung no tei kokrok chaplai mani salai mani wasong mani tong আবকে যাং সিমো জরা খনামো জরা মাসাসিনাই কাউকে যখন গণতন্ত্রনি ফাইসিংয়ে এই যে কংগ্রেস জোট আমালনি এই সময়কে চিনি আপুকে তোমাইকে পাহাড়ি ইয়ে ন হিয়াও আপুনি সিয়াকে পাহাড়ি ইংসা ফাইহা পাহাড়ি বাঙালি এই যে ফাইহা আপনি পরেও কমলিশ 1,25,000 বছর প্রশাসন থামপুকে উপজাতি হিয়াহা উপজাতিনি তাকে জনজাতি হিয়া আখে বলে যে जों খনামম চিমো জরাকে স্টে স্টে সাফাইমি হিয়াও পিও মানে নু হাংকতি হিয়াকে আপনি হাংকমা जों সালাইপিও আপনি হাংকপচু হি সালাইপিও নং খনারে নং খনা হিয়ে দেশনি পরিস্থিতি রনো নায়ে না আসু আগাवলাই ফাইম নং খনা হিয়ে जों abrin makot marang mayu arena chini dofani sinimung nung je saiman mani jarate nung bomla chada আবতো চিনি সারা রাজ্যনি কিয়ে কম থিনে রাও দङ লেখা ক্রুং রাও দङ আকে সিনাই নুরাই রাও দङ আকে চিনি সোশ্যাল মিডিয়া নি কাউ কতমা তৈনে রাও দङ মবা আকে ব্রাউ না বনা
solution akhe nayo ba jotono posungo akhe sibo silao akhe abole chung jokhoni chra ingke mani husini ingkhaike to amuk phorna hiyo akhe aboni paithangke chini riang okhe hangkop phapho hinglai pio aboni hangkop chupho hinglai pio akhe abodi tongbo ye ke ta okhe chung jonojatio na matung lai rakho abo kauna Ingke pada ingke tai kaisa sungnan musuman ke chung chini Dopha o tabok chini Dopha ni hamkrai no tui na tabok kwbangma political party achai kwbangma thwngrwng achai mane chini Dopha hamkrai ni issue no tui na thwngrwng achai phaye hapang hab khao ingke tai ta thwngrwng bo Kwtal chini Dopha hamkrai no tui Dopha ni jwngjal no tui na Kwtal political party ba achai tong ingke amosuk chini Dopha no tui wansuknai kwbang chini Dopha no tui asik khe samung tangnai kwbang tongkha chini Dopha tabuk busuk jora tui bo position no kajak khe nuk mane bo obostha o chung tong chini Dopha aboke sa sawano ang simo jora no masanai ake ai nim chimoni jora na ang sa nim chugo ani social media no aboke sung kaubo hapo to nai nawo ake chung ekota pho tong ni nawo ake chini bro ke ha ke gyan ke ha hindei ba abo je sikrong rongkrong raw lekha pora siki tong hanke apatot je taoni situation no nai nei mo je kau samai nai lekha krong ke rang puisa nang hanke bung dol se tuise khai se thang areng tong abo dikhe no na dol tuye khai morau ke no akhenu jati ni Dopha ni hiye samu tang nai ke ba inke aini mote ole সাধারণ ব্যাপার নসে chung successful kheni nangramo aini mote wo abokhet mahmole chini otro paragram elaka wo msa tongo msu tongo ha chrai khnai joto tongo aboro panchayat ose সাধারণ registry ose mu antorbukto sungya khoro tong paikho angkhe aini jatini kau sanai rao na hamya ya hamya o abo bu sani nawo karon asol chini mai thai tini tangkhe tau se mai hang mo abo ekta jinis panchayat o chung register o murau chrai khnai roni bausariye kariye post office ro thanglai jawe chung chrai khnai roni ration mai rong pho mai ni pho nango abo tini maroni sobda leader le kuse krui oi ha bai se deso sainlayo no sainlayo rajyo sainlayo khomotar sainlayo to moba aron sise angkai ni mote ke ste ke pho no ka salai pho ba ha ke pho thang ha ke pho online nei grana ake chini primary school o je durgon elaka o ke no primary school no ke ha ri jama ba primary school ro ni teacher o bai phang prai no try ke salai nai mono abo se nale hiya no hiyo school o diti phaike tini phaike 2-3 din ro phayang thong ke abo din maro prai chini kongthai bara nim siono chung jonojati nim siono chung abodike no lai tongkho tini jora arembo ye bono chini social media rono tini phaimo bari khe khaksang ma tongha jotto jaga ono chini kongthai bara nim sio socheton anai ba chung khasalaimung asalaimung sakthailaimun ba nahilaimung abodini ma ekta jinis chung jotto nim khawono tuilaiye chung bebohar pho kheni nangsinai ari ekhele chune baino bai khu maya ang se gyan kring tongkha ang se murkhong tongkha ang se ondong tongkhe ang brekhe desoni bagrang phimaini ang brekhe jela sasok minister abo dm rok chaphimaini sdu rok chaphimaini are lekha krung ni nangnai akhe aboni theke se lekha le rungnai nu ration mairong se antorbukto song phaimaya khongkhe nu jati ni kau sara ang map jora om sa agau maipini aboni ba ye ang jotto no awaimung aini bonang bari khia ni khawo dukho namoni ko akhe angdi nungdi joto ek tangle han khe ba krung ro jara officer ro jara kormosari khene ro nungma yangdi aboko akhe kormosari khene ro khe siara boi khe kause samchuya jara official tongne ro bron khe nini simung matma nang
আবদিন মারো আদর্শ মাদর কি সিয়ার ন তুই সাবে জ্ঞান বুদ্ধি সাহস ক্ষমতার ব্রানি উপর নির্ভর খেয়ানি মাসে আবো কোনো ইয়া বাহাইসেম না সপাইয়েছে দङ আর খেংখে जों ব্রেকে খুব কানায় চিনি জাতিরাও এই আবনি जों বিশেষত দুঃখ দङ চিনি থি আবদিন মারাও जों एक्चुअली जाया hingke tekesa nung saman ekota ni ko faide angke ekota जों ekota bahakeng nai jotono sawo जों दफा पुइला थानसा सिमां नाय एकता अंगनानि नांनाय हंका हंके एकता ल बाहायकें नाय थानसा ल बाहायकें नाय आबो बमुति लामा तुयंग नाय लामा दे नंगले नदे नुक त आबरो सिसानि सा बैलेंस उंथाहा थांहा तो उंहा जों उया हिमाया जे गणतंत्रनि रुल फायके थांहा न हिमाया जे आईपीएटी बीजेपी हाफां सरकार फाये बीजेपी चिनी जातिनि ब्रो राव हिये सामु तांनाय राव हिये ब्रां आईपीएटी राव हिये अनेक सारा देशव न मेसेज के थाहा ब्राव क्षमतारबो फायहा के बन थांहाले नो मिनकलायहा गणतंत्र बाइके इनके क्षमतार न फाय थांग्रा के थाहा याके सुंखाबां याके तो क्षमतार फायमायाबा आबो के आं ताइफो निसा सानि बैलेंस के माइमल थाहा आनै नाव हिमके तो आबो ताइफो सामनो चिनी जारा कर्मचारी केनाय सिक्रं रंक्रं राव ब्राव दल बाय दल न तास्काउ थो स्काउ यावे ब्राव न काहाम केम चिमु मावो तिरांथो आके जातिनि बो एखा सानाय राव कुरै राव न सुसंता केथो आबो से चिनी थाहां लाय मैया मानि कावले आबोसे जों आबो कुरै राव न सुसन खेम दिसे क्लाय दङ आबो दिन बो ये जारा तांनि क्रं राव के रां पुइसा सारा कावसाया याबो दिखेन माराव आबो एक्चुअली चिनी थाहा मक्लाया जातिनि खासावे जों थाहा मक्लाया आबोसे गणतंत्रनि फायसिङले जों बर्तमान आईपीएफटी बीजेपी हाफां सरकार किये चिनी आईपीएफटी ताकु आईपीएफटी खेनाय लिडार ब्रानि सावथाय मुंबाय कमलिस्ट नि यानि बामफ्रन सरकार नि यानि 25 बोसोर नागात ब्राव क्षमता न सीएटी माइमो बनो थाहा खेले नुले नुहा आपो ताओ तिनिया सामु बायख्लाय तांना हिंखेले आबो जातिनि सामु तांनाय रावसे सोनो बानो खुंगारि दिंके रांसारा इंसि कौता साफाय दिहिया मो बासवनो अनेक सोशल मीडिया निमसियो आबो दिन मारो कौरक नाके आं बेलाय दुख हंगो आरोना मस्तक दुख मातो आबो के थाहा याक्लायो hingke थानसानि फायसिंनो सामुंतुइ न ताबुक चिनि दफा थानसा मांनाय दफानि हामक्रायनि बागै जों पलिटिकल खायै पलिटिकल नि लामातुइ थानसा ओइ मानलिया अमनो हाइवान सुगु चिनि पुइलावा मदम पाताल किना जमातिया बो पलिटिकल खाय तंगमनि पलिटिकल नि बो अंखरि थांखा ताबो एनजीओ हने टीपीएफ हने एनजीओ संस्था खाय सामख्लाय दं बनि यागला जों नुका कांग्रेस पार्टी खलायनाय चिनि एनआरसी ते सीएए न तुइ चबाक खाय थानिओ बनि कांग्रेस पार्टी रक बाय सामं खलाय माले केबें जागमानि नुकजागै केबें जागै चिनि बुबाग्रा बो हायनो बो आबो बायसिनि दफानि सामं खलाय माले पलिटिकल पार्टी बाय हनै बो हायनो अंखरै थांखा एनजीओ बो ताबो तिप्रा मथा हनै बो एनजीओ नि बिसिंतै दफानि सामंत आबोनि बिसिंतै जासिनाय हंके जों थांसा मांसिनाय हनै बरबो ताबो सामं खलायलाय दं हंका हंके बरनि सामंनो नों बाहाय बमो वानसुं बाहाय के नुक बरं balai bari khaksang ma tongphio akhachini महाराजानि msala hamsu chini product kisu boni nahimung hamyaya kahamno jatini boya khasamu ma binthia tongo bungdikhe na samu tangmaikhe chung jotono kaham nai আমি जों गणतंत्र बाय नायनाय हा गणतंत्र वो चेयरपारसन माइखे मसा जरावत मां थांनाय आबो जों नुलायो सिलायो आके चिनि मैदान पाताल कुइना हिये ता टीपीएफ हिये बो एनजीओ संस्था वो बायख्लाय मनि काव बिनि काव बाय जों थनो खनामोबा जों अस्ते मिथियानै मानि खाव बाय नाय चेष्टा खेनायो
Puila chini kongthai bara rok chini pahari tribal Janajati rok abo puila ni অবস্থা o chung bre himale pahari bai Bangali effect ung khapaiye आंदोलन के सालाये Bangali no muiti hode horona hiye आंचलिक हिये जों abo तमाहिनाय उपजाति जुब समितिनि आंदोलन no जागा जागा शांति त्रिपुरा शांति सेना बाहायनि राव हिये त्राय जुब रनो जों ट्रेनिंग राव रिलाये आकराव के आंदोलन एकेबारे एकदम कर्मसूची लावे जों हाबम खाइले हा आंदोलननि बये अबसे नायनाय मले आधा मादा केसे अंथांगो आखे आबनि पाये गणमुक्ति परिषद हिये गुरुइ रावनो सुसन खेमनि बये आबनो मुक्त खेनायनि ब पान्दाय हिये गणमुक्ति परिषद हिये आंदोलन खाइलायखा कम्युनिस्टनि आमला आरोपो नायनाय मले क्षमतार फाइखे चेरा माइखे चेरा मासुखे महाबिया के न नुकलाये दङ सामु साक्षेत माया आबो देखियो तुमि एखे ताओ के जनजाति हिया फिहा जनजाति राव गागलाय फि मिहा गलायनि चेष्टा लाफि लाय दङ ता सा जरा मां याबो सिउर रिमाया को आरेम बये जों तो आईपीएफ तिराव मुये जों जागा जागावो जिनि जाति रावनो सिसालायथो खासालायथो हिया जों थाहामा जों लायसिना हिया जों Bangma Langma Tumaro Hinaya Karake Prosaro Andolon Kailaya Ek Bosro Sarake Ponocho message Kelaya I cannot in South Thai Mumbai IPF Tironi South Thai Mumbai IPF BGP Hapon Sarkani South Thailand Mumbai Sorka less layak not Tampi Rahaba Aketa Slimoni Porele Chair my hanke about chair my name Jonogon Uporo to Makaksa Mukausa Mela about Sure Unsu Yakonton आरें वो ये बों पाताल कोई ना जो तो सुश्री ये काउ सामो मेरन पाताल कोई ना चिरी खावे काउ सामो जों दुई चावे बा दुई चारो या दंग ना आफरिन माब्रु रनि तिया समी खामा दंगो आखे साधारण जनगण रत माम चिनाय ब्रा के ब्राम चिना हठात केम चिथानाय ताले बा बुंसे काउ दाता के साफी में हा अग्रो के साफी में एक्चुअली निनी जाति रनो दे फाल दे से नांगो आबो बुसिनिम ख्रो सिनदा के सिला थाइमा नांगो आखे थांहा तो थांहा हाले आईपीएफ तिरां आंदोलन बाय 25 বছর कम्युनिस्टनि मुक्त खेती फिया दे मैदान पाताल कोइना ता बुथ छैफिना इनके बुथ छमार लाइना इनके जों बो बुक्तिनो बिसास केनाय आबो तिनि एकटा समीक्षा के दङ हामखे जों आरो थांनाय बो तो बुथ बयकट सिखाय बुथ तो सान्या को ना बो ता ओ आजकालियो जों बुथ छैमनि बो गणतन्त्रमा मानायसिना हिमा जों तिनि थियो जों खामो दङ যদি সে গণতন্ত্র আঙ্কে বিনিপ আবো সাকসেসফুল ইয়া গণতন্ত্র মানে ইয়ানি जों আবো ফসা সমীক্ষা কেনে হা তিনি যারা যারা লিডারनि উপর जों মিটিং কেপো সমালোচনা কে মানে পিও বুড়া বুড়ি ইমবো থাংমায়া বুট সেন্টারাव বুট রিমায়া আঙ্কে বংফো ন পাতাল কইনা দল ন হা টিপেট দল ন হা বুট রিমায়া বা আকে Plus patal koina ni dol himpiya आंदोलन खाइफि तनाय ब्रां फोन रिमाया बा के तिना बिताय खुलुंसां का थां रिमाया बा आइनि बुथ सेन्टार 300 जना भोटार तंका के आरो एकमात्र 200 जना 100 जना 150 जना फसेकाया आर के से तलायनाय समीक्षाव उंतों बोर्डिया माबाय बोर्डि नैमा आबो समीक्षा के नायनाय के बोर्डिया रावसे पास उंतों के तचिनि सारा राज्यबो जे अवस्था बोर्डिया जों गणतन्त्र मानिया हिमबा एके बुट तो जिटेम से क्लाइ दङ हिसाब अंक के नायके एके आबोनि जिनि सक्सेसफुल माहा आबो बु सासिनि नायो बुथ रिया अंगै सक्सेस लतमा हाय तो बुथ ले पास हम तो हा माने जों गणना खियानि से गणना तो माइ दङ रिजल्ट तो माइ दङ रिया दे सुंखाबा रिनाय दे सुंखाबा के रिया से सुंखाले बां दङ ता लाइनाय लोकसभा जों पूरा समीक्षा के नाय मी बुथ रिनाय बा रिया के सुंखाबा मले जिनि जे र 4-5टा बुथ सेन्टार नायनायमा बुथ रिया से सुंखा बां दङ के तमन बांगा मा हायन खाना बनो जों गणतन्त्र যখন তো বিজেপি আইপিএফ দেহাপাং সরকার পাইয়ে आरो बसिसा तमा नांनाय देहिनाय नांया देहिनाय सिनि वाइसो मुंके
जनसाधारण ग्रै अंशनि ब्र'रना मिसिल क्लामा के तै खायो दिनै ओंखायो बेनो उनि सामु तांयाखे माइसिमा जयां तंखे के ब्राउनो मिसिल सभाओ दारि क्लामा मके हिरि तंखे ब्राउनि जीवन ले तमां ना हियो जों बर्तमान हाफां सरकार फायो जों मिसिल सभा अनेक कम नखेहा कि जनगण रना आसु प्रेसार परिया के तिनि मिटिं दङ आर के प्रेसार परिया के ब्राउ माइम तैखौ आपना नंलायथ तांखे से ब्रां मा जानायबा आबोदि केनि मारन एखे जों प्रचार एत बर प्रचाराव थांया नों बुट रियानाय नों जुनाय रिथो जेम चुया नों तंथ आबो बुट रिनाय रिया जों जुद्दंया गणतन्त्रनो जे सिनाय रुनाय बं बुट रिनि जुनाय बं फायो नरि फायो जे बुट रिन चुया बं स्ले हा बं बेटाय बियारां हा बं रिफाया हा बं तंहा आबो न बिनि मैदान पाताल कुइनानि बुतारं तंहा बुट रिया रं केन आरखि अंतं आखे न ओना आखे जों बुट प्रोटेक्टासन सेन्टर नायनाय समिका केने हा मैदान पाताल कुइनानि न बुट लेखबा कारण आबो मैदान पाताल कुइनानि कौथाय बाय जों बिनि प्रचार बाय बिनि आंदोलन कर्मसूचि बाय आबो संख्या आजां गरिष्ठ अंथामि आबो जों हिमाया कारण चिनि जारा लिडार तंनाय राव ब्रां प्रचार किया के लायनाय हाफां सरकार कम्युनिस्ट सरकार ब्रांखे जनगण अतिरिक्त प्रेसार हा दारि क्लामा किए हिरिये न जनगण तिनि सारै माइति माइमा बावसाया दं तो मुइमा बावसाया दं तो रां पैसा क्रि दं तो बेटाय क्रि दं तो आर न तिनि मिसिल थायाखे नि रेशन कार्ड बातिल खेना हियाखे से मा थांजा आबो देखिए जों नुक साफायनि ता आबो दिन माले जों एकटा कम खेरि जाहा आबरो जागा जों थांया इनके नों बुट सुफायबोनि इच्छा सुफायाबोनि इच्छा आबो देखिए जों नरम भाबे प्रचार खियाबे जों आबो देखिए न बुट संकावो आके समिकावो मायो सालाय मुचुफाना जरा कमबा आतानो पाइथाको मुनु सिंसिनाय इनके दफानि फाइसिंगनि नि लास्ट कक चारमं बा चिनि दफा बाहायके तंके चानाय बाहायके चिनि थानसानि लामा फायनाय बाहायके चिनि डेभलपमेन्टनि लामा फायनाय आबोनि लास्ट नि कक चारमं सावै फायदों अरने पाइलायसिन मारे खाकसा हा चिनि सोशल मीडिया र न आइनि जातिरावनो आं कक्सा इन्चु मखे हाफां सरकाराव थांगो फायोबा ब्रावले गणतन्त्रले तिनि फाइके नाइके उतेके आफो फाइमायो आरले बत जनगण शक्ति सेबा आरम्भ ये आंखे पहिला वक्सा इन्चु मखे चिनि सिख्ला जुबक तंनाय राव सिख्ला सिख्रि जुबक जुबती तंनाय राव आखे चिनि तांनि क्रं राव वाइसुनि क्रं राव सासों वाइसो लायनाय खालामनाय कारण चिनि साराव गोबां मासे बेकार क्लाये दङ आबो दिन मा बेकार समस्यानो समाधान खेनै मा 100% मा 50% जों आगलायदो थांजामायनो आबरफो जों चेष्टा लालायनाय खालामो आखे नायदि चिनि इमसाम तैराव माइन थाइसे माइसे माइया आखे जों गणतन्त्रनि फाइसिङा सिसा सानि जुमखे तमा जारा लिडार नायरनो सानि जुबो सांमानि व्यक्तिगत लिडार तांथो आइनि आचाइमनि ताखुनि बाहायमथैनि आबोदिखिए लिडार तांथो समस्त गतनि लिडार अंथो बंनांनाय बिनि बा पान्दा बिनथियो नों क्रैंखे चुकमयाखै साइजलादि बास मुनो सामुचारिए तांगे सक्सेसफुल खेनि अंथो आबोदिनि माराव आइनि जारा चिनि गंथाय बारानि मिसिङाव जों अफिसियेल हाखे अफिसाराव बुंनो नाये खातुं सुहाखे नवे नुक मानि बा एसामु फाइजामि नुले सिया दे दं सि दे दं निथि फां सिया नाय नाव नुनो फां सिरि माइके हामो आबोदिन मा वाइसु मु तं हाइखे मस्त के जों बाइखौ माइनाय आरो हिया आं खुब बनो कक्सा इजु चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनि गंथाय बारा चिनि सन्दुक दफारनि मिसिङाव बसा न हामबाय atano ke joto no nai tongmani bagui joto takukte bukhoro no hambai